shout out sa Wangyo channel. Wangyo channel. And share. So, asa na mo paingon, guys? Uli na mo. Dagko na galing nakita, bay. Paldo na galing ni sila, bay. Paldo. Wala. Di po siya palupig daw. Among operator na mo, guys. So, ang isa, guys, na security guard ipadalhan sa bana. Sikyo, ipadalhan sa bana, sikyo. Kini na yun, guys. Gikan pa na siya shopping, guys. Kaya naka-boots pa, guys. Naka-shoes pa. So, hello, Wangyo channel. Yeah. Ito sa Wangyo Wangyo channel. Ay, ako na si ka-vlogger Marcelo Hipster Pilar. Kanda gitu. Oh, ayaw mo kalimot, guys. Subscribe mo. Like. So, chairman. Unsay mo maingon, chairman? Subscribe. Kanda gitu. So, ayaw mo kalimot, guys, ha. So, pauli na mi, guys, kay paldo na daw, guys. Pauli na. Paldo na, guys. Paldo na guys. Paldo na. Paldo nilagdan guys. Guys, paldo nilagdan guys. Paldo kayo nilaktan na, guys, oh. Paldo na kayo, guys. Mura gutom na yun kayo. Wala na yung maka-sponsor niya. Baka naman. So, time check, guys. Alas Check. 8:32 na sa kagabion. Nga na may kapugihan ron. Okay, whatever time. Dili tatirada sa pagpanaygon. Pila na kadlaw? Pila kadlaw? 4 days na, guys. Paldo. Paldo. 4 days, guys. Paldo, guys. Ulit yapon kayo, guys. Lingaw. Enjoy. Basta kayo sulit. Alright. So, bye, guys. Peace out. Chop.